Narrated Aswad. Ibn Azizubair said to me, Aisha used to tell you secretly a number of things. What did she tell you about the Kaaba? I replied, she told me that once the Prophet said, O Aisha, had not your people been still close to the pre-Islamic period of ignorance, infidelity, I would have dismantled the Kaaba and would have made two doors in it, one for entrance and the other for exit. Later on, Ibn Azizubair did the same. حدثنا عبيد الله بن موس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. असवद से रायत है इब्न जुबैर ने मुझसे कहा आयशा रजी अल्लाह अन्हा आपको खुफिया तौर पर कई बातें बताया करती थी। उन्होंने आपको कबा के बारे में क्या बताया था? मैंने जवाब दिया उन्होंने मुझे बताया कि एक बार नबी करीम ने फरमाया ए आयशा अगर तुम्हारी कौम अभी हाल ही में ज़मान जाहिलियत कुफ्र से ना निकली होती तो मैं कबा को मुनहदिम कर देता और इसमें दो दरवाजे बनाता, एक दाखिले के लिए और दूसरा निकलने के लिए। बाद अज़ा इब्न जुबैर ने ऐसा ही किया। Narrated Abu at-Tufail. The above-mentioned statement of Ali. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. अबू अल-तुफैल ने रवायत किया हज़रत अली का मज़कूरा बाला बयान। حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا يحرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا يحرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है एक बार हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए माज बन जबल। उन्होंने अर्ज़ किया लब्बैक ओ सादक मैं हाजिर हूँ और आपकी इताअत के लिए तैयार हूँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए माज। उन्होंने 3 बार अर्ज़ किया लब्बैक ओ सादक ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सवा कोई माबूदन बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं तो अल्लाह इसे जहन्नम की आग से बचा ले गा। हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं लोगों को इस बारे में ना बता दूं ताकि उन्हें खुशखबरी मिल सके? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग ये सुनेंगे तो सिर्फ इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। चुनांचे हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफ़ात से ज़रा पहले ये हदीस बयान कर दी क्योंकि उन्हें इस इल्म को ना बताने की वजह से गुनाह में पड़ने का अंदेशा था। Narrated Anas. I was informed that the Prophet had said to Mu'adh, whosoever will meet Allah without associating anything in worship with him will go to paradise. Mu'adh asked the Prophet, should I not inform the people of this good news? The Prophet replied, no, I am afraid, lest they should depend upon it, absolutely. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है मुझे बताया गया कि नबी करीम ने हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि इसने इबादत में किसी को इसका शरीक ना ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम से अर्ज़ किया
کیا میں لوگوں کو اس خوشخبری سے آگاہ نہ کر دوں؟ نبی کریم نے جواب دیا، نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ محض اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھے۔ Narrated Salama. Sulaim came to Allah's messenger and said, Verily, Allah is not shy of telling you the truth. Is it necessary for a woman to take a bath after she has a wet dream, nocturnal sexual discharge? The Prophet replied, Yes, if she notices a discharge. Salama then covered her face and asked, O Allah's messenger, does a woman get a discharge? He replied, Yes, let your right hand be in dust. An Arabic expression you say to a person when you contradict his statement, meaning, you will not achieve goodness. And that is why the son resembles his mother. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها۔ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ کہنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کے لیے خواب میں غسل کرنا ضروری ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اسے رطوبت نظر آئے تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ چھانپ لیا اور پوچھا، آ رسول اللہ، کیا عورت کو رفع حاجت ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اپنا داہنا ہاتھ خاک میں مل جائے، ایک عربی لفظ جسے آپ کسی شخص کے لیے کہتے ہیں جب آپ اس کے قول کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے تم نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور اسی لیے بیٹا اپنی ماں سے مشابہت رکھتا ہے۔